Welcome back bersama Mami Yuri. Kali ini pelajaran yang akan kita pelajari hari ini mengenai tenses. So, stay tuned. In this lesson, I am going to teach you the tenses in English language. For each tense, I will show you the form, its different uses, and I will share you the example sentence to help you fully understand it. So let's begin. Dalam pelajaran kali ini, kita akan membagi tenses menjadi 3 bagian besar, yaitu present, masa sekarang, past, masa lalu, dan future, masa yang akan datang. Dan aspek lainnya yaitu continuous, perfect, dan perfect continuous. Kita mulai dari yang pertama, present. Kita akan membagi simple present menjadi 2 bagian rumus. Yang pertama adalah rumus nominal. Subject plus to be plus adjective or adverb or noun. Ingat, to be-nya adalah is, am, are. Contoh kalimat, she is beautiful. Yang kedua adalah rumus verbal. Rumusnya adalah subject plus verb 1 plus object. Contoh kalimat, Theo plays basketball in the yard. Kita akan lanjutkan pembahasan turunan dari bentuk present tenses. Ada present continuous yang digunakan untuk mengungkapkan aksi yang sedang dilakukan pada masa sekarang ketika kita sedang berbicara. With form is subject plus to be plus verb ing plus object. For example, she is cooking rice. Selanjutnya, present perfect. Present perfect digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai dengan sekarang. With form is subject plus has or have plus past participle plus object. For example, Rina has eaten noodles. Terakhir, ada present perfect continuous. Digunakan untuk mengungkapkan perbuatan yang telah dilakukan berulang-ulang kali sampai dengan saat sekarang. The form is subject plus has or have plus been plus verb ing. Example, she has been driving. In the same way, we can make tenses with the past and the future times as well. Kita akan lanjutkan cara yang sama untuk membuat past tenses dan juga future. Past tense, simple past, biasa diartikan sebagai kata kerja sederhana berbentuk lampau. Rumus verbalnya adalah subject plus verb to plus object or adverb. Example, I went to Kudus yesterday. Rumus nominal, subject plus to be was or were plus adjective or adverb or noun. Example, he was a naughty boy. Selanjutnya adalah past perfect.
adalah suatu bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan bahwa sebuah aksi telah selesai pada satu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. The form is subject plus had plus past participle. For example, she had studied English before she moved to Jakarta. Lanjut ke past continuous. Adalah bentuk tenses yang berfungsi untuk menjelaskan peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi di masa lalu. The form is subject plus was or were plus verb ing plus object. Example, he was studying English. Selanjutnya adalah past perfect continuous. Adalah suatu bentuk tenses yang digunakan untuk mengekspresikan suatu kejadian yang telah dimulai dan sedang berlangsung di masa lampau. Namun saat ini sudah tidak terjadi lagi. The form is subject plus had plus been plus verb ing. Example, they had been repairing the computer since an hour ago. Pembahasan terakhir mengenai future. Pertama ada simple future. Adalah suatu bentuk tenses yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan. The form is subject plus will plus verb 1 plus object. Example, they will take a school examinations next month. Atau dengan cara kedua, the form is subject plus to be is are plus going to plus verb 1 plus object. Example, Dini is going to finish her homework next week. Kedua, past future adalah bentuk tenses yang digunakan untuk membicarakan masa depan dari perspektif masa lalu. The form is subject plus would plus verb 1. Example, he would give 2 beautiful handbag to his friend. Atau dengan menggunakan subject plus was or were plus going to plus verb 1 plus object. Example, she was going to give 2 beautiful handbag to her friend. Okay, thank you for watching and see you next.